Salamat dahil sa among bisitang tiabot kay ug di tungod nimo di sad mi makapanglimpyo. Kining kapoy natas trabaho wala nay oras magpanglimpyo. Pero karon kay naa may paabuton napugos na laman intawon. Makaulaw man pud mo dawat og bisita kung imong balay perting hugawa. Pero kay kami ra man laging duha, bahala na la dihang magkinaunsa. Ang importante kanang mga buling ug basura wala na mo na sila unsaa. Ingon ana ra gyud na ang life dili ta kinahanglan manghilabot sa kinabuhis uban kay aron di lapud ta nila hilabtan sanglit kining mga gangis diri sa among luyo sa punuan amo ra na silang pasagdan. Bisan na silang banhaan mangundang ra man gyapon na sila og mapul-an. Sama sa akong katrabahong hapon tungod sa ka-perfectionist niya pirmi na gyud akong mali iyang makit-an. Sa una ma-stress pa ko kaayo sa nadugay na anad nala ko. Dili nala nako siya paminawon bisan wala ko kasabot sa iyang gipangyaw-yaw muhay ra gihapon. Ug sa dihang giingnan ako niya unsa man dili ka ganahan magpaistorya kay di man ka maminaw. Nakalata naman di ay ka magsige gihapon kag papansin baka nga ka. Aw sorry na. Patibaya ra gyud tag kinsay mapulan sa atong duha kay ako anad na kog magpatanga-tanga aron la dili ko mahilabaw sa imuha ug mao gyud ni safe nga pamaagi para dili ka magkaagig bikil magpabulok-bulok gyud ka kay ganahan na sila ug ubos ra ka sa ilaha pero ang tinuod giatik ra nimo sila kay og magpalabaw-labaw ka aw di gyud na sila ganahan sa imuha pero di pud buot pasabot nga magpaapi na la pud ka. Ug murag nakatamay na sila sa imuha, lurati pod silag mata, ipakita pod nato sa ilaha nga di pod ta basta-basta. Ug magdabog na sila, bawsan man gyud nato mas kusog pa sa ilaha. Kay ug makita na nila, isugon pod ka mo kalmara na sila. Ang importante magnarespetuhay ta kay kitang tanan usaray padulngan. Maong bisan unsa ka pakakwartahan o mapobre man, pantay ratang tanan sa kahitasan.